Oke, silakan. Oke. Ini mulai ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. So, welcome to Campus Community Service, and I am super excited to have you here. So, thank you for come and join to this event. And first of all, let me introduce myself. My name is Citra. I'm from STM Trisakti. And oh ya, ini kalian kelas IPA atau IPS ya? IPA Kak. Kelas 11 atau 12 nih? Kelas 10 Kak, baru masuk. Oh, berarti kelas 10 IPA ya? Oke. Ini kita ngomongnya pakai gue lu aja kali ya, biar kesannya lebih santai. Gimana? Oke nggak nih? Oke, silakan. Oh ya, di sini ada bapak atau ibu gurunya nggak ya? Kalau misalkan ada, mohon izin ya Pak ya, ngomongnya agak lebih santai biar nggak kaku-kaku banget gitu. Tapi tetap kita usahakan sesopan mungkin. Okay. So before we begin, sebenarnya gue di sini nggak sendirian karena gue bakal ditemenin nih sama temen gue. So Rivo, can you hear my voice, Vo? Rivo? Yeah, Citra, I can hear you. Okay. How are you, Vo? Yeah, I'm well, thank you. And you, Citra? I'm good. Okay, guys, today we are going to talk about risk in daily life. But before we open the talks, gue mau tahu dulu nih, menurut kalian risk itu apa sih gitu? Jadi kayak ketika kalian dengar kata-kata risk itu sebenarnya apa yang ada di pikiran kalian? Kayak what's on your mind ketika dengar kata-kata risk atau risiko? Coba ada yang berani jawab nggak? Kerugian Kak, kemungkinan. Oke. Ada lagi? Udah sih, itu aja sih. Ya, udah memori. Oke, jawaban kalian sebenarnya sih udah bagus ya. Thank you udah mau berpartisipasi untuk menjawab. So langsung aja. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, gue kasih ke Rivo. Rivo, silahkan. Okay, thank you, Citra. Hi everyone. Hi guys. I'm Rivo from Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Today's topic is risk in daily life. Okay. By the way, ini kita nyebutnya risk ya, risiko. Jadi bukan resiko. Tapi kalau misalnya orang ngomong resiko lah, ya udahlah ya. Ini risiko yang penting, oke? Kita sebagai warga asuransi, risiko ngomongnya. Nah, before we continue, kok nggak mau? Kok nggak mau? Oke. Before we continue, let's take a look at this picture. What does it mean? Danger sign. Danger sign. Anything else? Metallica. Mortalita, ya. Dari school and bonds, ya kan. Berarti kan kematian, death gitu kan, sesuatu yang berbahaya, danger gitu. Ya. Jadi ini yang apa? Ini yang kita omongin, sesuatu yang berbahaya, risiko itu. Nah, oke. The first thing you should know is about risk. Pak, ini maaf, ini lagi hujan, bersih nggak sih Pak? Enggak. Oh enggak ya? Clear. The first thing you should know is about risk, hazard, and perils. So, there is not only about risk, but there are hazard and perils too. Okay, let's find out what these are. But before that, maybe we could watch a video. Then you can get your opinion about perils and hazard and risk. Okay, video diputar. Habis itu ada yang bisa. Putar video, Pak. Kenapa Pak? Putar videonya, Pak. Oh, putar videonya. Oh, Pak, lupa Pak, nggak ada suaranya Pak ya? Sebentar Pak. Itunya. Saya lupa di enable. Knowing these differences can help us put our energy into significantly lowering risk, rather than on trying to eliminate every hazard. A hazard is a source of danger. Think of it as anything that poses a threat to health, life, or Ya. Jadi di situ dikasih tahu kalau hazard itu sesuatu yang bisa mengancam kesehatan atau kehidupan kita atau properti dan lingkungan gitu kan. Nah, risiko itu kemungkinan si hazard ini bisa terjadi gitu kan. Gitu. Nah,
Atau kita lihat lagi, di sini ada contohnya. Guys. Hazards are any source. The important difference to remember is that hazards are any source of danger. What we have to ask ourselves is, what is the risk? Risk is the chance that the hazard will actually cause harm. Now, I know that might not seem clear yet. Mati ya suaranya. The words hazard. Oh, kalau di mute mati juga ya suaranya? Iya, nggak kedengeran tadi. A risk. Oh. The important difference to remember is that hazards are any source of danger. What we have to ask ourselves is, what is the risk? Risk is the chance that the hazard will actually cause harm. Now, I know that might not seem clear yet, so let's go through some examples. Stairs are a hazard because there's always the potential you could fall down them. It's as simple as gravity. That being said, stairs aren't normally considered dangerous, but certain conditions can increase the chance that we fall, which increases the chances of getting hurt, which increases the risk. Driving a motorcycle is hazardous because there's always the potential to crash and get injured. But the risk is significantly increased if you don't wear a helmet because the chance of severe injury is greater. Working with electricity can be hazardous. If the wiring is live, there's a high level of risk. But if the wiring isn't energized, the work can be done safely. We all interact with hazards on a daily basis, from driving to work, to working, and even our hobbies. To stay safe, we just need to recognize hazards and take the steps necessary to reduce our risk. Nah, ya. Jadi di video ini kita bisa lihat kan, di sini apa namanya? Kalau kita di suatu ketinggian tertentu atau kita naik tangga gitu kan, emang ada risiko kita jatuh gitu. Tapi kita lihat di sini, ada apa di tangga itu? Nah, ada oli gitu kan. Oli ini kan yang licin. Nah, karena ada oli itu, kemungkinan kita jatuh itu bisa bertambah besar kan. Nah, itulah hazard gitu. Oke? Atau sama aja kayak ini motor. Motor kalau misalkan kita ngendarin motor itu ada risiko jatuh, kecelakaan, pala kita bocor gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pakai helm itu agak berkurang ke apa namanya damage-nya gitu. Itu disebut hazard. Ya. Oh iya, lupa ya. Harusnya kita inin dulu ya. Kita tanya dulu ya bagaimana pesertanya ya. Oh iya, tanya dulu kan tadi pertanyaannya. Habis itu kita kejelasin ya. Iya, nanya dulu. Mereka bisa jawab nggak? Kalau nggak, baru kita lihat. Ya. Oke. Nah, terus gitu, Vo. Tadi penjelasan kamu tuh udah bocor. Kalau bisa habis yang tangga oli tadi itu, kan bahasa Indonesia. Oh iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulu, baru masuk ke berikutnya. Lupa, gitu. Pak. Mohon maaf. Apa-apa. Ya. Itu serius. Okay. Or we can watch another video, and then you can guess. You can make your opinion about perils and hazard. Okay. This video is from Chartered Insurance Institute. What is the difference between a peril and a hazard? Let's take the example of smoking a cigarette in a house that's insured against fire. Drop the cigarette and it could start a fire. The fire itself is the peril. The act of smoking in the house is the hazard. It affects the likelihood of a fire in the house. Hazards can be physical or moral, positive or negative. Physical hazards include things like lack of security in a shop, low standards of property construction, the age of a motor insurance policyholder. Moral hazards include carelessness, viewing insurance fraud as a victimless crime. It can be difficult to separate physical and moral hazards because one often affects the other. For example, a factory that is run carelessly represents a moral hazard, but its badly maintained machinery is a physical hazard. Yeah. Anyone to be volunteer?
Ada yang bisa ini nggak ngejelasin sampai itu peril dan hazard gitu kan? Bla 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 bla. Oke, thank you. From the video. Oke. Ini deh lupa ya, ini dulu ya baru di from the video ya. Ini Rivo, yang tadi kan pertama tuh risk sama hazard ya. Itu kan tadi setelah putar pertama kan video bisa di-pause di tengah jalan ya? Bisa. Nah, maksudnya gini. Jadi ketika itu diulang sekali lagi, kamu stop di mana? Nah, who can explain about the picture apa gitu kan? Kurang lebih gitu. What can you see on the video? Nah, jadi yang tadi saya contoh yang tangga tuh ditanya what do you see in the picture gitu kan? Leather and then oil gitu kan. Nah, terus itu nanti itu dicampur bahasa Indonesia, udah clear konsepnya, masuk ke bahasa yang contoh tadi yang kedua tuh. Nah, nanti sebelum masuk ke video yang kedua, kamu konsep clearance dulu. So once again, peril apa gitu kan bahasa Indonesianya, terus bahasa Inggris apa gitu. Hazard. Nah, ada pertanyaan. Now kalau memang kurang jelas, you can always replay the video 2 or 3 times. Iya. Jadi kalau nanti perlu diputar, ini saya perlu nih, saya mau post. Nah, kamu post, kamu bisa nanya, ajak undang diskusi gitu kan. Oke, volunteer who wants to describe the picture. Jadi remember the purpose is we want to try to make you to be able as much as possible to speak gitu kan, kurang lebih gitu. Nanti ngomong, nah nanti Rivo yang kasih konsep clearance. So peril is bla bla bla. Kita udah jelas clear dengan video pertama. Now we continue with the second video. We want to kita tentang apa gitu kan. Oke, terus lanjut. In the life, the word risk and hazard means danger. They usually use can be. Jadi mereka tuh istilah gantian. Cuma kalau orang pada umumnya biasanya menyebutnya risk gitu kan, jarang dengar peril atau hazard itu. Nah, peril hazard itu lebih ke perusahaan pekerjaan gitu kan, karena itu orang lari ke sana gitu. From the video, we could simplify the definition of risk is the chance that a hazard will harm someone. Apa ya ketutupan lagi? Harm someone or something, and hazard is anything that either causes or increases the likelihood. The likelihood of a loss, and peril is the direct cause of loss. Ada paham kan ini? Atau kita kasih contoh ya? Let's make contohnya gini. Api kebakaran gitu kan, tadi yang dibilangin sama yang video sebelumnya. Penyebab kebakaran itu kan cause of the fire is fire, api itu sendiri ya kan. Itu jadi saya gugup. Maaf. Ya, lalu. Apa-apa kok. Oke, ulang. Risiko kebakaran ya kan. Risiko kebakaran itu mengakibatkan kerugian. Nah, itu kebakaran itu risikonya. Penyebab dari kebakaran itu adalah api. Api ini adalah perilnya. Si peril ini itu kan kalau misalkan dia ditaruh di tengah lapangan yang nggak ada barang apapun, nggak bakal terjadi kebakaran kan? Karena emang nggak ada barang sekitarnya. Nah, tapi kalau peril dideketin sama mungkin itu kertas atau kain atau kayu gitu kan, barang-barang kayu, lu punya kursi kayu, itu yang Cirebon. Yang awal-awal nggak yang kata malam masih enak gitu. Halo. Tapi kalau misalkan api itu dideketin sama kain, kertas atau lu punya kursi kayu gitu, nah itu jadi kebakaran. Nah itulah hazard. Gitu. Jadi si hazard and perils is saling berhubungan. Nah itu, oke? Paham sampai sini kan? Jangan begitu ya. Ngomongnya apa ya? Nah itu kamu kebanyakan bahasa Indonesianya tuh. Iya. Itu bahasa Inggrisnya masuk itu. Nanti saya dikomplain sama gurunya. Contohnya itu deh. Gitu. Oh iya. Kamu belum bikin skripnya ya? Belum Pak, karena ini aja baru tadi malam saya ini. Atau Mbak Ria ada komentar, silakan. Kalau dari saya sih mungkin gini, kalau tadi objektifnya mau mereka juga biar lebih aktif, mungkin kalau definition kayak gini bisa juga kita ajak mereka yang bacain. Boleh nggak? Tolong bantuin bacain. Nah itu kan akan membantu juga kan. Siapa nih yang berani baca ini? Apa sih risk? Ayo boleh dibaca. Oh, iya. Kalau nggak kita bisa panggil kan. Oke, Zata boleh tolong baca risk itu apa sampai titik gitu. Terus nanti kan misalnya Zata baca. Terus now we start with hazard. We continue with hazard. Citra, can you read what hazard is? Ya kan? Citra baca. At least itu ada engagement dan juga membantu kita. Nanti kita tinggal menambahkan dengan sisi contoh-contohnya gitu.
What do you think? Oh, oke. Oh iya, benar, bacain ya. Ya. Yeah. Involve as many possible as Yes. participant kan, alright. Hmm. Nah, cuma tadi your exploration is you have to what is it? Don't be too much on Indonesia ya. Ya. Jadi contohnya Pak, apa tadi yang kamu ada contoh sudah buat? Kebakaran, tapi kalau kayaknya saya nyebut kebakaran kan fire Pak ya. Fire, perilnya fire juga. Oh, bingung juga Pak. Iya, kan saya kita berubah ngomong hazard kan udah sampai peril ya? Iya, sampai peril aja. Hazardnya sih beda lagi ya. Oke. Bisa di bahasa Inggrisin. Oke. Next. Take a look at this picture. What does it mean? Kan misalkan ada yang okay. There is umbrella here and rain. From the picture we apa ya? Nah, tadi balik ke yang tadi Mbak Ria bilang, coba now please take a look at this picture. Nah, what can you see in the picture? Nah, kamu sebut nama apa? Oh iya. Kalau boleh, ini juga mungkin bisa sedikit direvisi gambar. Jadi pertama-tama mungkin animasinya gambarnya dulu. Terus kita ajak mereka untuk what do you see from this picture? Okay, there are couples who are taking umbrella and then it's raining, but in the rain you can see notes, medical, life gitu kan. Jadi kan dia try to explain what do they see from the picture, and then the next klik baru what does that mean gitu loh. Jadi kalau bisa pakaiin animasi sehingga pertanyaannya bisa dua gitu. Soalnya kalau udah gambar terus what does that mean langsung apa ya gitu, agak ngebingungin gitu kalau menurut saya. Jadi we explore the pictures first ya. Yes. Oh iya. Okay. Jadi pakai animasinya ya. Gambar dulu. Cep. Ya. Ada ini, ada itu. Insurers usually use umbrella as a symbol for protection. And you can see the rain, the risk. Ada medical, ada life, accident, notary, pajak, home, kebakaran, auto, tabrakan, health, dan lain-lain sebagainya gitu kan. And so on. Ini penjelasannya apa lagi ya? So there are so many risks in our life. Oh yeah, there are so many. Yeah. So there are example, there's auto, for example auto car accident, theft, terus apa gitu juga, health apa. Jadi masing-masing kalau bisa dieksplor contoh-contohnya gitu kan. Oh iya. Oh. Mereka nggak ngerti juga tuh accident apa, auto apa itu. There are only some. There are so many risks that we cannot mention one by one because there are too many. It is impossible for us to make a list of risks that happen in our life. Now, in the picture there are some example. For example, in auto. So there are risk auto. Risk in auto, for example, car accident tadi gitu kan? Ya, tabrakan, car accident. Nah, since there are so many risks, then people need something to protect them. So that's why we use the umbrella. Umbrella is the symbol of protection. So hopefully by protecting ourselves, we can live happily. Okay. Nah, baru what tadi ngomong what does it mean gitu kan? What does auto mean atau umbrella, rain gitu kan? Jadi rain itu we cannot count how many is falling kan? Jadi that's as much as risk that happen in our life. Uncountable sebenarnya masuk kan. Kurang lebih begitu. Oke, kita ulang dulu deh. Oke. Gambarnya dulu muncul, habis itu ya. What do you see from the picture? What do you see from the picture? So there is rain, there's an umbrella, there's a couple. Yeah. The couple under the umbrella. Oke. Nama bisa ya. Ya, habis itu there's a medical, life, airnya itu ada isinya, ada medical, ada life, accident gitu. Oke, habis itu muncul tulisannya, it is example of the insurance. As you can see, there's a couple under the umbrella, and there
umbrella protect them from the risk. The rain. In the insurance, we usually use umbrella as a symbol of protection and the rain as the risk. And there is so many risks in our life, like medical, life, notary, accident, home, auto, health, and many more. Let's make an example. Contoh example. Okay. Auto. Example of auto is car accident, and home is fire. Accident like patah tulang apa sih? Broken bone. Broken bone, Pak. Iya. Oh ya, broken bone, life, your death, notary, telat bayar pajak gitu kan, dan lain sebagainya. Gitu. Karena itu terlalu banyak, jadi kita agak sulit kan tuh nyebutin satu-satu gitu. Nah, itulah gunanya asuransi itu. That's why the couple use umbrella. It's for protect them from the risk. Okay. Next, the second is risk and insurance. Risk is uncertainty of loss. There are two components of risk in insurance. Ya, ada uncertainty, ketidakpastian. Yang kedua itu financial loss. Nah, ketidakpastian ini adalah when it happen, where is the place and to whom it happen. Ya kan? Jadi intinya gini, asuransi itu bakal nanggung risiko-risiko kalau dia itu tidak pasti, uncertainty. Kedua juga risiko itu mengandung kerugian yang dapat diuangkan. Jadi kenapa itu financial loss? Jadi kalau misalkan contohnya kalian have a boyfriend or girlfriend, then you can and then you sampai putus. Oke. Broke up and then you broke up, you feel sad. Itu kan termasuk kerugian ya, sad itu kan ya. Nah, itu nggak bisa diasuransikan karena itu nggak dapat diuangkan. Itu kenapa jadi financial loss. Ya, ingat ya, jadi ini ada dua komponen utama. That's two komponen utama. So, we only cover financial, not emotional, kan? And not emotional. Oke, benar-benar. Not emotional. Don't know when it happens, where it happens. So that uncertainty. Ya. Oke. Nah, terus kamu bisa repeat tanya. Jadi minta clearance ke peserta. Coba diulang siapa gitu. Oh, ya. Sebut nama. Atau gini, sama Citra, untuk membagi beban nervousnya Ripo, mungkin nanti juga si Citra bantu, slide ini Citra. Jadi, gitu. Atau ini ya Pak, kayak misalnya nanti Riko jelasin apa, terus kayak saya simpulin lagi, kayak misalkan, jadi intinya risk itu something that can causes loss. Kan di dalam kasus itu ada hazard, ada perils gitu, dan perils ini nggak bakal bisa berarti kalau misalkan hazard ini nggak memicu si perils ini buat kerja gitu ya. Kayak gitu saya diinti-intiin gitu ya. Itu satu, terus slide berikutnya bisa juga kamu yang jelasin lagi. Oke. Kamu ambil 2 slide nih yang gambar, nanti slide balik Rivo lagi, Rivo yang ngasih clearance, terus masuk ke slide berikutnya gitu loh. Ini gantian. Ya. Baik. Ajak gue ngobrol, Cid. Biar gue ngomong sendirian, Cid. Oke, siap, Pak. Coba abis ini aja, slide berikutnya Citra coba. Biar lagi. Oke. Ini saya nih. Ya. Okay, how do we measure the risk? We need to measure the risk for the consideration. So, do you guys know how do we measure the risk? Oh ya, by the way, measure risk ini for the consideration. Consideration ini biasanya kalau di asuransi itu namanya pekerjaannya underwriter. Jadi mereka itu yang mempertimbangkan apakah dari situ high risk or low risk like gitu. Itu di akhir aja kali ya. Akhir aja. Nanti aja lu, dia biar ini dulu. In meeting risk, there are two important aspects that comes to our consideration, is frequency and severity. So frequency is different with severity. Like kalau frekuensi itu how often risk happen. Jadi seberapa sering risiko ini tuh terjadi gitu. Nah kalau severity itu how apa sih bacanya, severe ya? Severe. How severe or serious the impact is when the risk happens. Jadi kayak dampaknya itu seberapa besar buat kalian gitu. Scientifically, this approach is called risk measurement. Nah, kalau boleh usul, tadi kamu sebelum masuk itu refer ke gambar ujian tadi, dapat Citra.
as you can see, gambar hujan. we understand that it is impossible for us to make a list of risks in our life because there are too many. So in meeting the risk, there are two ways. That is, we have to see the frequency and severity. Frekuensi Oke. how often gitu. Iya, oke. Jadi di connect siap. gambar yang tadi yang kan nggak semua risiko kita harus hadapi seperti apa gitu kan. Iya, paham. Nanti di sini. Oke. Ya. Udah. Combine ke ini nggak sih? Gue pengen ngasih Combine pertanyaan ke contohnya risiko yang sering terjadi apa gitu. Apa nanti aja pas di example. Oh iya, terus gue tanya kayak, coba deh menurut kalian risiko apa sih yang biasa tuh sering terjadi, risiko apa yang di dekat kalian deh contohnya gitu kali ya? Ya boleh. Ya, gitu. Losing girlfriend gitu kan, losing ballpoint. Iya, losing girlfriend. Usually we use metrics for measure the risk. As you can see in the picture, there's a frequency and severity, low, high. Ini bisa ya kan baca metrik ini kan ya? Ya. Explain quadrant 1. Ya, quadrant 1. Quadrant 1 means there is low severity and low frequency. Quadrant 2, high severity and low frequency. And quadrant 3, high frequency and severity low. And then severity number quadrant 4 is severity high and high frequency too. Tadi mau ngomong apa? Ya, bisa bilang contohnya kok. Horizontal line is severity and vertical line is frequency. Now quadrant 1, it is the quadrant say that the risk has low frequency and has low severity. Tadi kan itu jelas semua tuh. Nah, terus sudah selesai balik. Now let's take a look at quadrant 1. The risk which has low frequency and low severity. Nah, you can see that the example is losing baggage at the airport. Can you name other example kan gitu? Bahkan di manual saya ada tuh contohnya. Iya, ada. Nah, itu sebutin satu, tambahin satu lagi, terus pancing anak-anak. Kalau boleh tambahan, mungkin again you can use the animations while explaining this. So let's say if you're talking about quadrant 1 and it shows, ya kan, kita muncul dulu tuh frekuensinya low, severity-nya low. Itu ada di kuadran 1. What does that mean? Meaning that it doesn't happen that often, yeah, right? And also when it impacted us, it's not severe. Benar nggak? Jadi maksudnya pakai animasi, jadi neranginnya satu-satu mungkin akan lebih memudahkan gitu buat anak-anak melihatnya. Contohnya apa? Langsung kita tambahin tuh. Contohnya apa? Jarang terjadi, tapi juga pada saat terjadi juga nggak parah. Itu contohnya adalah apa? Kemudian sekarang kita beranjak ke kuadran 2. Kuadran 2 langsung muncul tuh animasinya. Frekuensinya low, but severity is high, gitu kan. Jadi satu-satu gitu loh, biar mereka get the picture. Dipecah berarti kuadrannya ya? What do you think? Ditutupin. Iya, jadi kan bisa kan sebenarnya kita bikin animasinya kan. Iya. Bisa, Bu. Dan kalau bisa sekalian tadi sama example-nya, jadi satu-satu tuh, gitu. Frekuensi low, severity low. Contohnya apa nih? Oke, I give you one example, and then you try to think what other example that you can think of, oke? Nah, udah misalnya, severity apa namanya? Contohnya apa? Jatuh dari tempat tidur misalnya gitulah. Oke, apa whatever, it's okay gitu. Jadi kita biar ngecek juga gitu. Mereka paham nggak gitu. Oke, sekarang frekuensinya low tapi severity-nya high. Seperti apa? Oh, misalnya apa contohnya? Kecelakaan pesawat terbang misalnya, atau apalah, atau kebakaran tadi, atau segala macam, gempa bumi. Nah, itu kan. Oke, sekarang what do you think? What other risk that happen around us that has low frequency but high severity? Come on, you can chat if you want. Okay, or you can talk gitu kan. Jadi satu-satu gitu biar dapat gambarannya. Kayaknya akan lebih memudahkan sih. Oh iya. Gimana? Boleh sih.
Betul. Bikin gambarannya gampang bisa kok ya. Bisa. Oke. Nah mungkin timnya Zata bisa sambil nyiapin tuh nanti yang Zata sama Ilham nih yang catatan ini. Ya. Oke. Satu-satu jelasin. Ini muncul dulu. Iya, Muncul kasih animasi. sampel. Ada yang ngasih contoh, ntar kita kasih muncul sampelnya. Satu-satu semuanya sampai selesai. Iya. Iya, bisa Nah, ini gini kan ya. sampelnya langsung di sana, Gedi, Iya, langsung di di sana, halaman itu. Iya. Jadi ini kan explanation-nya aja kan di next. Betul. Good. Oke, let's take a look at this picture. Ini sama ini gambar dulu ya. Gambar dulu, habis itu ada tulisannya. Ada bis, there's a bus Jakarta. Oke, habis itu ini measure the risk. Ada risiko apa aja sih di gambar itu? Seperti itu, masuk public transport itu kan. Ya, public transport. Example is like lambat, telat, latency. Terus ada like then tabrakan, car collision, car accident. Sama Pickpocket. ya, pickpocket. Saya catat juga deh. Aku lupa. COVID. Oh iya, COVID. Ya kan. Jadi kok bisa ngaju ke kuadran? Mau tanya, sorry. What do you mean by measuring the risk? Oh iya. Apa sih sebenarnya maksudnya nih measuring the risk? Ada apakah apa aja risk yang bakal terjadi atau bagaimana? Semuanya. Ya. Sampai ngukur. Gimana? So that's why tadi saya bilang we have to go back before we come to the slide of risk measurement. We have to connect with the pictures yang tadi. There are so many risks, too many. It is impossible for us to make a list of risks in our life. So that's why in our daily life, we understand that we meet so many risks, but then we have to think how we meet the risk. So that's why first, jadi we have to see the frequency gitu kan. How often the risk happen in our life. And then when the risk happens, how severe, how serious it will impact our life. So then later on, after we understand, oh, this risk is happen very often to us, and this risk will impact seriously to our financial life, and then we try to see, atau we have to try to make a mitigation. We try to manage the risk. So that's the purpose of risk measurement. Jadi we try to measure how many risks, how often, how serious. And then after we have that kind of list, and then we can make risk management atau risk measurement in this case. That's the purpose then. Yeah. Sebutin dulu risiko ya kan, berarti di ini satu-satu ukurin. Bang, tadi kan di-relate ke gambar. Tadi gambar hujan itu menggambarkan begitu banyak risiko dalam kehidupan kita. Nah, kita harus suka nggak suka dari zaman dulu sampai sekarang ke depan kita harus berhadapan dengan risiko itu kan. Nah, cara menghadapinya gimana? Kita lihat risiko di sekitar kita, seberapa sering risiko terjadi, dan jika itu terjadi seberapa impact-nya, seberapa severe. Nah, itu tujuan kita bikin risk measurement sih, di kesana larinya mungkin kok menurut saya. If I can conclude, meaning that first they need to identify the risk. Misalnya kalau if you are thinking about this picture is, can you identify what's possible risk happen in this public transportation, right? Betul. Nah, ntar kan dia, dia bilang tuh tadi ada, wah COVID nih bisa penularan, oh kecopetan gue, oh jadi resikonya terlambat masuk kerja. Kenapa termasuk masuk kerja? Kalau lama gitu, misalnya whatever lah yang mereka can think of gitu kan. Harassment gitu kan. Betul ya, berarti kan dia itu kan. Terus nanti kita ajak mereka berarti, now you can think about the severity and the frequency gitu ya, the frequency. Seberapa sering ini, seberapa sini. Nah, itu adalah proses kita bisa measuring the risk gitu ya. Berarti ya. Jadi step by step-nya gitu loh. Jadi identifikasi dulu ya. Iya, jadi kalau misalnya mereka lihat gambar kan soalnya masih bingung nih gambarnya apa nih gitu. Belum, kalau aku ditanyain I will still
a bit confused. What do you mean by this gitu? Oke, so paham. Ini adalah maksudnya adalah public transportation. Kan dia jawab tentang pasti gambarnya dulu kan? Yeah. So the next question is, what do you think? Can you identify gitu ya? Can you identify the risk that might happen in this picture gitu kan? Ya, to the passenger mungkin langsung. Ya, to the passenger. Nah, terus and then apa lagi nextnya apa? Baru can you measure the risk? Dia masuk di mana? Kuadran berapa gitu. Jadi ada step-stepnya gitu karena kan they're high school student, right? Ya, jadi mungkin betul ya, Mbak Ria, you are correct Ben. Jadi Rivo, coba nanti kamu di rumah buat ada berapa risiko kira-kira nih. Jadi identifikasi risiko ada 5 apa 8 apa 10 semuanya. Jadi disebutkan dulu. Nanti masing-masing risiko ini pickpocket kuadran berapa gitu ya? Ya betul. Jadi mereka juga ngebayang dengan the previous slides kan yang kita. Ya jadi dengan begitu kita tidak harus lihat ke metrik. Risiko 1, kira-kira ada yang tahu nggak masuk kuadran berapa? Ada sexual harassment, late arriving late in the school gitu kan? Gitu sih. Iya. Jadi kamu sepakat dulu buat listnya dulu nanti sama Citra nih. In case dia nggak aktif kan, nanti kamu nembakin satu-satu. Iya, siap. Oke. Itu Mbak Ria ya? Yes. Jadi maksudnya pelan-pelan gitu karena kan mereka kan anak-anak yang belum paham ya tentang resiko gitu kan. Jadi satu-satu pertanyaannya gitu loh. Give one sentence at the time. Ya, I agree with you deh. Nah, jadi betul. Oke, berarti yang satu lagi juga sama ya? Sama, jadi ini juga sama gitu juga kan? Picture-nya dulu, sekolah, terus identify. Nah, yeah. Okay, now who can name the risk? The risk that happen to the students, to the teachers, gitu kan? Nah, mention the risk. Oke. Jadi next, besarnya mulai dari yang gede sampai yang kecil tuh. Ya. Nanti dimunculin juga example di sini ntar. Ya. Di listen juga biar ini. Oke. Thank you. Next, risk and method. Yeah, we do have to method the risk, so we can manage the risk. We have method to manage the risk. Okay, risk method. There are 4 method: avoid, accept, reduce, and transfer. Nih lupa dikasih penjelasan lagi. Mana jelasinnya ya? Nah, jadi begini. So, guys, we understand that from the risk measurement, there are so many risks, and we have tried to identify, we have tried to name the risks that happen in our daily life. We can see from the frequency and severity. Now, after we have identified the frequency and the severity, then we try how to deal with those risks. So, how to deal. This method is called risk method. Yeah. First, avoid, accept, the bahasanya. Yeah. Jadi, for example, you can try to use the samples or the examples they mention. For example, like a pickpocket, gitu kan? Okay, what's the risk method that's suitable? Will you accept the risk or you can avoid the risk? Oh, I would avoid the risk. And then what should you do? I will put it in my very deep of my bag or things like that, or what they can do gitu. Jadi benar-benar contohnya yang in their daily life and that mentioned by them previously gitu. Jadi kita selalu ngelingin lagi kepada apa yang mereka omongin atau kita omongin. Contohnya jadi tetap konsisten gitu loh. Kalau ngomongin tentang COVID, kita ngomongin COVID gitu kan, contoh-contohnya gitu kan. Kalau kita ngomongin tentang tadi kebakaran, kita contoh kasih kebakaran gitu. Jadi mereka relate-nya lebih mudah gitu. Kalau avoid-nya gimana? Avoid-nya berarti jangan ada barang-barang yang menimbulkan kebakaran di sekolah misalnya gitu kan. Ruang kimia jangan deketan dengan tempat lain misalnya gitu-gitu. Jadi kalau accept gimana? Accept nanti jadi semuanya contoh-contohnya mengikuti kepada contoh yang sudah dikatakan sebelumnya gitu. Ya, jadi connect terus ya. Jadi contoh sebut nanti, nah kemudian kan contohnya contoh resikonya ini. Nah, this is how the method how we meet the risk. Avoid means we try to not to do or to do something in order to avoid the risk. Jadi kalau kayak
kalau nggak mau kecopetan ya ekstrim tadi taruh dalam dompet yang dalam atau nggak usah naik public transport itu kan ekstrim. Ya, ini kan contoh. Maksudnya nggak apa-apa biar justru biasa diinget kan kalau ya agak-agak ekstrim. Taruh di itu, di yang cewek-cewek taruhnya di kayak zaman dulu ibu-ibu taruhnya dijahit pakai peniti apa gitu. Nah, jadi kalau accept artinya apa? Menerima risiko. Risiko yang mungkin ada di konsep. Jadi kan kita risiko yang kita terima sebagian. Emang nggak bisa dihindari, ya udah kita terima risiko supaya risiko kehilangan pulpen, kehilangan apa nanti lari ke sana. Terus yang kalau tadi yang berikutnya mengurangi. Ya tadi mengurangi kan kalau COVID pakai masker. Nah, terus tadi yang Mbak Ria bilang kalau dompet taruh di bagian dalam itu kan itu nggak mengurangi. Terus tadi yang ya gitu. Jadi itu nanti dijelaskan dulu aja sedikit pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa campur yang avoid, accept sama apa reduce and transfer. Baru nanti contoh-contoh tadi dimasukin lagi tuh tadi jadi contoh dari gambar bis, main gambar dari sekolah. Ya, saya masukin gambar juga kali ya di sini ya. 4 gambar atau lebih ntar kita nomorin ya. Jadi contohnya yang paling dekat aja loh, copet, ada apa lagi tuh yang pickpocket COVID ya. Oh iya. Jelasin gambar list dinomorin 1 2 3 4 untuk masing-masing metode ya. Untuk masing-masing metode di sini juga. Oke, udah paham. Kalau bisa nanti kuadran bisa nggak yang di transfer biasanya kuadran berapa tuh gitu loh. Yang umumnya yang kita yang di avoid mesti yang apa yang low frequency apa low severity biasa kan. Kalian sama kuadran ya? Ya kalau bisa dikaitkan saja contohnya semuanya contohnya sama tuh. Jadi yang kuadran, bus sama itu kan jadi contohnya nggak jauh-jauh dari sini, jangan keluar kemana-mana gitu nanti agak susah. Jangan nambah contoh lagi ya? Biar matang. Nanti itu langsung. Oke, paham. Risiko ini apa metodenya? Oh ini Kak, ini gitu. Baik. Bis kita selesai, paham mereka juga. You understand? Let's make ini kan apa namanya? Bikin let's make quiz. Make apa ya? Exercise. Let's do so we have many quizzes for you. Yeah. I'm pretty sure if you listen to the presentation, I think you can mengerjakan kuisnya dengan. You can understand the concept of risk, peril. If you understand the concept of risk, you can do the quizzes. Correct. Now to find out how much you understand the concept that you expect. Oh yeah, to find out. How much you understand. Sini lempar ke Citra. Iya, nanti langsung. Iya, tadi ya. Katanya itu selesai. Berarti share link dulu ya? Apa? Share link dulu, Citra nanti akan share link. Ya, udah. Iya. Jadi nanti Citra yang diulangi lagi yang dari konsep risk, peril, hazard, terus risk yang frequency, severity, terus risk method. Jadi saya ini lagi itunya kesimpulannya ya. Semuanya intinya poin-poinnya itu apa aja? Gitu kan. The concept of risk, peril, hazard, and then frequency, severity, and the risk method. The risk to avoid, reduce, and transfer. Now to find out how much you understand the concept that Brifo has just explained, now I want to share. Let's do the quiz. Gitu aja kan? Kalau boleh tambahin satu slide lagi tentang how to use Kahoot, because I don't know whether they have been using Kahoot. Tutorialnya ya. Iya. Kayak how to do it gitu. Apakah itu download atau jadi apa namanya? Iya. Jadi gitu. Buka websitenya apa, terus masukin linknya gitu ya. Masukin pinnya. Betul gitu. Nanti misalnya apa yang akan dia lihat. So the question will be there in the screen, so you can choose. Nanti kan kasih gambar tuh print screenshotnya yang ada 4 warna kan di HP. Kasih contoh. Nanti you can just click on your device to find which one is correct.
gitu kan. Whether it's you can choose from the color aja yang gampang, ya kan? Kan ada warna-warnanya kan. Kalau itu kan sebenarnya ada warna, ada formnya kan, ada. Tapi kan lebih mudah nggak warna. So if you think the correct answer is the red one, then you can press the button in your device, the red one. So it will automatically. Jadi anggapnya kita semua mereka belum tahu dulu gitu tentang Kahoot kan, ataupun quizzes nanti mau yang dipakai yang mana terserah. Tapi paling tidak kita kasih tahu gitu, karena belum tentu semuanya paham kan. Oh ya, terus ini kan nanti kita ceritanya yang menang kuisnya itu mau dapat hadiah. Nah itu enaknya mendingan disampaikan pas di depan sebelum kita ngejelasin presentasi ini, jadi mereka lebih perhatiin presentasinya atau gimana ya? Yeah, actually that's what I wanna give you feedback about. I think in the very beginning you have to create the scenario first, meaning that from the very beginning you have to introduce the rules of the games. For example, I can share to you some of the slides. Jadi first is that video have to be on, the sound should be off, things like that. I think I have. Oh iya. The rules-nya ya. Aku cari. Okay. Aku punya decknya sih kayaknya, sebentar ya. Nah sambil nunggu Maria nanti gini Citra aja. Nah let's do the quiz. The quiz will use the application of apa tadi? Kahoot. Nah, langsung step-nya jelasin tuh. This is the link, this is how to do tadi kan. Oh iya. Oke. Oke, so mungkin gini kali ya. Ini contoh-contoh aja sih. Maksudnya biar kalian juga. Boleh aku share kah? Sedikit. Bentar ya. Jadi in the very beginning, you have already introduced everything about that related to the rules of this class. Especially when you're talking bilingual, nanti kan teman-teman bakalan ngomong bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Jadi mendingan dari awal juga kita udah mention gitu bahwa what we are going to do in this program, this is an English program, but we are going to use both bahasa Indonesia and English interchangeably gitu lah. Jadi buat teman-teman juga enak kan kalau tiba-tiba jadi bahasa Indonesia, jadi bahasa Inggris gitu ya. Nah ini biasanya aku bikin kayak gini sih. Jadi misalnya, oke ya kita bikin rules of the day-nya apa. First, can we agree on something gitu kan. Jadi ini videonya on ya, terus audio off. Kemudian dapat hadiah. Nah itu kan juga biar mereka akan lebih fokus gitu kan. Terus nanti introduction, I think it's gonna be good if you can share about yourself in the form of writing as well, so they can see ya kan who is going to present this program, for example, and then apa aja gitu. Maksudnya I feel like if using the visual, it helps you a lot gitu. Di short CV ya. Apa? Iya, CV. jadi maksudnya kan paling tidak ada siapa nih yang ngomong Rivo, ya kan, paling tidak ada gini gitu. Terus juga ada tentang SMA-nya gitu in the very beginning. Jadi kayak building rapport dulu kan. If we are going to do a presentation kan we have to build connection first. Jadi who are going to share this with me kan pasti kan. Jadi mereka pengen tahu. Jadi paling tidak tadi ada pembicaranya siapa dan juga of course the background of STMA-nya gitu. Jadi kita resmi gitu kan. Jadi lebih enak. Mungkin pertama gedung STMA aja kayak tampilan gedung ya. Boleh, nggak apa-apa. Cari-cari Citra Rivo ya. Iya, Pak. Terus nanti CV pembicara singkat aja, ada gambar kalian, foto. Gedung STMA, Pak. Yang pertama gitu kan. Saya ada. Ya tampil situ. Terus nanti masuk yang CV pembicara. Jadi ada foto Citra atau apa. CV pembicara. Ya, paling tidak kan ada nama, foto gitu kan. Nama, foto. IG gitu kan. Jadi kan kenal. Gak apa-apa, Cid. Kita udah lulus AMC kok. Benar pesona lah, Rif. Cid, kita udah lulus AMC kan. Udah boleh lah ya. Iya, lumayan lah. Ada poinnya ya. Iya, sekali kita punya sertifikat juga ada poinnya lah ya. Tadi yang rules tadi bisa di-share ya Mbak
Ria ya, buat Bisa, anak-anak ya. bisa. Ini juga aku ada yang kayak gini kan, misalnya kayak, bentar ya. Kayak gini kan juga, misalnya kan, sorry. Gimana nih? Nih, misalnya kayak gini kan, apa namanya, ada apa, terus kalau ada pertanyaan gimana, nanti Q&A, tambahin sesuai dengan tadi ada hadiah kah, gitu kan. Ini kita udah mention di awal, gitu. Terus next-nya agenda, if you want to mention about what's the agenda for today, this program will takes around 1.5 hours, and then what's the agenda? We start with what, and by the end, we're going to have quiz. So please pay attention, ya gitu-gitunya kan. Jadi istilahnya building ininya lah, programnya gitu loh, biar lebih terstruktur dan mereka jadi tahu benar-benar journey-nya gitu loh. Menurut aku. Oke, iya. Ada lagi Siap. kah? Paham. Jadi tadi tambah yang kamera yang mic off kecuali nanti untuk membicara gitu ya, untuk menjawab. Ya, gini. Aku cuma nambahin juga, kadang-kadang nih namanya sama anak-anak ya, jangankan sama anak-anak SMA gitu. Aku aja untuk corporate juga kadang-kadang mereka ngumpet gitu kan. Fotonya nggak ada. Ini aja kayak di sini kan ada yang ada wajahnya, ada yang nggak ada wajahnya gitu. Jadi kita juga harus antisipasi kalau misalnya kita tanya nggak ada yang jawab. Gitu. Betul. Artinya apa yang akan kita perlu lakukan? Harus bikin skenario-nya lagi ya. Ya, kita harus main tunjuk. Jadi misalnya, oke ya, nanti kita pasti dari awal itu kita udah encourage kan. Okay, to make this program beneficial for you and for us, please, we have to commit that please turn on your videos. However, if it's not, you're not able to turn on the video, please always be ready. Because, nah itu kan sebenarnya kita juga lagi bikin journey kan, because that in the middle we are asking you to participate either by chat or you can use the audio on gitu lah. Jadi benar-benar kita kasih tahu gitu. Nanti pada saat kayak present gambar juga nggak hanya harus dinyalahkan videonya, tapi if you can chat it's okay gitu. Jadi kita encourage both whether they want to speak directly or you can chat. So at least there's engagement gitu. Karena kan biasanya suka gitu tuh, nggak ada yang jawab, diam gitu kan. Kita langsung tunjuk aja. Langsung klik. Iya kan, ntar lama malah nungguinnya gitu. Terus apa lagi ya? Mau kita langsung bahas atau gimana nih Pak? Ini udah kan tadi Kahutnya udah tadi selesai kan, terus terakhir ada conclusion nggak salah ya? Oh iya, sisa ini sih Pak, udah tiga ini doang, habis itu udah. Kan conclusion terus closing. Conclusion ada saran ini moderator yang nyebutin, jadi nggak usah dibikin slide gini Pak. Ya teman ada petampilan nggak nanti kalau nggak kan tadi berarti kalau ada visual lebih bagus kan? Oh iya juga sih. Iya sih. Beda. Aku sih lebih bagus kalau ada visual, tapi nanti tinggal ini aja tadi. Okay, so we have come to the end of this program. Here's the summary. Who wants to volunteer? Ya tanyain lagi siapa yang mau volunteer baca. Ya. Iya. Baru kita cover juga boleh gitu kan. Citra cover juga boleh. Iya. Gimana Pak? Okay. Nah, cuma tadi proses, kalau tadi kan sepakatnya awal kita si Revo trainer, Citra moderator, tapi mau bukan berbagi stres ya, berbagi itu. Berbagi stres. Oke. Kalau boleh izin bagi beban berapa Citra gitu ya. Mbak Maria ya. Jadi gini, kalau memang mau berdua, kalau mau tandem, mungkin seperti ini. Tadi kan ada 4 points ya, 4 or 5 points kan. 5. Mendingan adalah setiap ada 5 poin, mendingan ganti-ganti setiap 1 poin. Misalnya supaya nggak make confusion kan. Misalnya introduction Citra, kemudian poin 1 misalnya introduction including of the game and everything will be presented by Citra, and then continued by Revo for the point 1
end up to the end of the first point, and then the next citra gitu loh. Jadi itulah kayak bridgingnya lanjut terus, karena kalau misalnya dua-dua gitu masalahnya ini kan online ya, kadang-kadang confusing kan gitu. Terus kalau boleh sedikit ini mengingatkan juga your seating arrangement ya. Kan nanti memang ada background ya, ada background. Cuma please ini kan kayak gini kan kita bisa lihat ya. Ya di tengah gitu, jadi nanti jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu jauh juga gitu kan, wajahnya betul-betul pas di tengah gitu kan. Terus nanti mata juga menghadapnya adalah ke layar atau ke kamera yang ada di laptop gitu, jadi nggak kemana-mana gitu. Terus pakaian juga, jaket. Aku nggak tahu nanti sepakatnya seperti apa. Ya nggak boleh pakai jaket boleh. Yang penting nanti background virtualnya juga bikinnya yang kontras ya. Jadi kalau jaket warnanya biru ya, yang biru jangan biru-biru juga gitu kan, harus warnanya tuh yang agak berbeda. Kalau enggak nanti kan nggak kelihatan kan gitu. Jadi warnanya justru yang agak kontras gitu kan. Iya. Terus I think I would like to appreciate both of you. I think you did very well presentation. Yeah. It's good. Okay. Ini ketawanya gimana nih? Ketawanya kok kayaknya nggak yakin banget. Tapi maksudnya I think it's a good opportunity for both of you to do it gitu. I think especially in doing it in English ya. I think I really have to recognize you for this. Only some of my feedbacks is about when you're presenting, try to make a full sentence as a complete sentence first before you switch it into bahasa. So meaning that if you want to explain about the race, you have to explain it all the way until period ya, until titik gitu kan, baru habis itu kamu explain lagi dalam bahasa Indonesianya gitu. Jangan sampai separuh-separuh gitu kan. Kadang-kadang kita kan nggak nyadar sih memang gitu, cuma mungkin akan lebih baik kalau kita practice. So we have to finish our full sentence first and then we continue with bahasa Indonesia. And the other way to engage others, especially the audience, is by having them to read out loud some of definitions, some of the conclusion, and anything they can read out loud. Especially if it's a definition ya tadi kan. Gitu aja sih. Kayaknya kalau so far sih oke lah. Mantap nih Pak. Kita dulu nggak ada nih waktu zaman dulu. Iya, thank you. Jadi malu saya. Enggak gini. Serius loh, bagus kok. Udah bagus. Terima kasih. Jadi gini saya tambahkan. Jadi tadi yang what Mbak Ria just said itu I agree absolutely. Jadi first you have to explain all things in English incomplete, and then after that you change with bahasa. Jadi it is a good practice if you want to make a script first. Jadi waktu belajar kuliah di namanya masih IKIP ya, itu kalau mau ngajar suruh bikin skripnya itu. Bahkan saya nggak suruh dibuat expected response-nya gitu. Jadi semua, jadi kita skrip jadi kayak orang baca naskah. Jadi Rivo mau ngomong apa ditulis aja. Nanti udah selesai, nanti ngomong perlu baca, nengok situ nggak apa-apa gitu. Nanti kalau udah terbiasa udah nggak perlu itu gitu kan, udah bisa ngembang. Nah itu nanti kalau memang perlu di share dengan saya silakan Anda kirim. Jadi kan biasanya yang jadi pay attention bagaimana kita membuat question tuh, yes no questions-nya atau WH question-nya itu kan tuh yang harus yang did, does, is, are itu emang kalau memang agak itu dibuat skripnya aja sambil baca gitu. Memang kita karena kita bukan native speaker, karena kita buat salah, tapi yang penting kita ini sadar nih saya salah nih. Itu natural kan, itu masih sifatnya mistake bukan error gitu kan. Iya kita sama. Kita juga udah salah. Kita bukan native speaker. Betul. Jadi itu maka good practice-nya kita buat skrip, jangan malas buat skrip gitu kan. Nah, nanti tadi yang pembagian tadi Mbak Ria tuh saya setuju. Jadi semuanya introduction citra. Nanti kan ada poin kedua tuh risk, period, and hazard itu Rivo. Nah, nanti sampai yang gambar masuk ke yang risk insurance
Itu mungkin citra lagi tuh. Nanti balik habis masuk ke yang risk measurement, Rivo balik. Atau yang tadi risk contoh-contoh itu dibagi gitu aja. Kan ada 4 atau 5 konsep tuh. Jadi risk and hazard, terus risk in insurance, yang ketiga risk measurement, yang keempat risk method 4 kan. Cuma tadi yang panjang di 3 sama di 2 tuh yang cari contoh-contoh risk measurement itu. Example Akan aja diatur maunya gimana yang itu. Nah, Mbak Ria masih ada waktu. Iya, nggak apa-apa Pak, santai kok. Jadi, ini kita udah coba kan ada duo keduanya ini, Zata sama Ilham ya. Oke, go ahead, bring it on. Ya, Rivo and Citra, good job ya. Silakan. Good. Ya, makasih Pak, makasih Bu. Nah, jadi yang lain juga tolong duo yang lain tadi diperhatikan catatan dari Mbak Ria. Nanti akan pada saatnya akan dapat giliran nih. Ya sekarang mungkin tadi yang gambar itu nanti bisa siapin yang kurang-kurang slide tadi ya. Nanti di-share sama duo yang lain. Ya sekarang kita minta Zata sama Ilham, silakan. Di-share itunya apa dikonya ya? Itu udah gue kirim ya. Ya, kita main yuk. Ya oke. Lu lagi sakit perut bolak-balik tadi Pak. Maaf. Takut bolak-balik lagi. Nah, kok bisa minta tolong nggak sih kok? Maksudnya di share screen karena emang lagi di luar kan? Ya, Citra sama. Gue mau sholat dulu Pak Bu, izin sholat. Ya. Citra ini. Citra. Ya, Zata tadi udah dengar catatan dari kita semua ya? Ya, poin-poinnya udah Pak. Cuma untuk menerapkannya mungkin butuh pelajarin lagi sih nanti. Ya enggak, sekarang udah bisa mulai yang saya ingatnya sebisa diterapkan gitu ya. Ya, coba. Cuma maaf Pak, kalau misalnya di tengah berhenti, kalau mesti ke kamar mandi lagi karena nggak tahu kenapa. Dari tadi bolak-balik mulu. Nitip ke Ilham aja. Gitu, Jat. Makan apa, Jat? Nggak tahu Pak, sambal kayaknya. Nah. Belum? Sebentar ya Pak, sebentar. Lagi di-download dulu. Maaf ya, ini agak lama soalnya internetnya dalam di sini. Iya. Maybe I have to remind you again about the noise ya. Make sure that when you're doing the presentation, I think you have to find a really quiet area so the noises around you won't be come into the session as well, because otherwise it's gonna be quite difficult to concentrate. Yeah, right? Yeah. Right. Okay. Thank you, Kak Maria. By the way, have you shared the rules, Maria? Kenapa? Have you shared the rules? The rules ya. Okay, I will share it to Pak Bagus. And then the other thing is about your voice, the tone of voice. I think since we are doing this virtually,
So the tone of your voice have to be loud and also clear, because sometimes they cannot really see your gesture and the full body gesture. So meaning that the only way to exude your spirit is by your voice, the tone of voice. So meaning that you have to be able to speak clearly and also with a high energy. Otherwise, if you're talking like the way you talk, meaning that it's going to be very boring, maybe, ya kan? Yeah. Jadi suara kita harus lebih kayak bersemangat gitu loh. Intonasi juga harus dipakai juga kan. Kalau enggak soalnya kayaknya datar-datar aja, atau mungkin kayak lemes, atau mungkin kayak bicara biasa tuh kayaknya jadi kayak kurang bersemangat gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu yang bisa dipakai sih gitu. So di Indonesia sudah up and then sometimes down, and put the stress for certain concept. Betul, Pak. And also don't speak too fast ya. Yes, exactly. While we are wait, udah ada? Udah siap? Ya, continue Mbak Ria. Udah kelihatan belum? Lagi, ya. Oh, hilang lagi. Stop sharing. Bentar. How long is the session, Pak? 45 atau 60 ya? 45 atau 60 minutes. Oke. Go ahead, Zata. Oke, sebelumnya selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bagus sama Kak Maria, dan lembaga yang sudah hadir juga, dan teman-teman yang ada, karena tadi sakit perut lupa ngomong salam, jadi ya monggo Ilham dibuka dulu. Ya, mulai nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello everyone, welcome to our event. I'm so excited to have you guys in here. So thank you for coming join this event. Let me introduce myself. My name is Islam Riyadi, who will serve as moderator today. Apa lagi ya? Aduh, belum mulai. Duh, grogi banget nih guys. Santai, it's okay. No problem. Belum terlalu ini banget tadi. Skripnya belum bikin. Skripnya iya belum bikin Pak, bagus. Saya sama Zata belum bikin. Terus? Jadi sini kita akan memberi materi yaitu tentang risk in our daily life yang akan dibawakan Zata. Halo Zata, bisa dengar saya? Oke, I can hear you. Bagaimana Zat? Kabar Zat? Baik Zat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi materi ini akan dibawakan Zata. Boleh silakan Zata mulai. Oke, before I bring the material, I'm sorry to every noise that came into the Zoom. Wait a sec. Okay, so let me introduce myself. Hello, everyone. Good morning. How do you do? Nice to see you. Okay, my name is Alfian Zerotirafi, and I'm a student from SMA Yusakti in the third year. So today we're going to discuss about risk in our daily life.
So let's take a look in the other slide. Tolong. Suaranya nggak clear Zata ya? Oh, I'm not. Ya halo. Nah, Udah ada belum? udah. Oke. Ya so let me Maybe repeat. open your mouth a little, Zata. Ngomongnya mulutnya dibuka lebar dikit biar jelas. Oke. Halo. Nah, tuh. Ya, speakernya buat itu tadi. Oke, let me repeat the step. Okay, let me introduce myself. My name is Alfian Zatagrafi, and I am from STM Matrisakti. And so today we are going to discuss about race in our daily life. Let's take a look in the next slide. Cit minta tolong. Dulu sih. Ini diganti slide-nya, Zat. Iya, minta tolong ganti slide. Ah, iya. Sorry. Okay, and to remind you, before we start the lesson, maybe, we do to use English language and Indonesian language. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah ada pergantian bahasa dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, mohon nggak usah kaget gitu. Ini udah keganti belum sih, Cit? Udah, ini. Kok belum ya? Oh, berarti loading kayaknya saya internetnya rada lemot di sini. Maaf ya. Iya, maaf ya, ngerepotin. Oke guys, enggak ngerepotin. Maaf ya, wifi-nya rada lemot di sini. Udah kayak itu belum? Belum juga ya? Udah kelihatan tapi belum. Oke. Zat. Oh, udah diganti ya? Ya yang ini kan yang Risk Hazard Perils. Belum ganti. Di gua masih Risk in Daily Life, masih opening. Masih sama. Oh, iya. Di gue udah Risk Hazard Perils soalnya. Atau mau Ilham aja yang nge-share screen? Coba. Oper ke Ilham. PPT-nya kirim mana? Nih, nanti dikirim ke WA. Ini di stop share screen dulu ya. Pindah ke laptop dulu ya, berarti ini ya. Bentar ya. Ini masih pakai HP saya. Ini juga ya, kalau misalnya nanti pada saat mau presentasi, sebaiknya memang nanti pakai laptop ya masing-masing. Karena kan kalau HP memang agak lebih sulit untuk interaksinya tuh, buat slide dan lain-lain gitu. While we are waiting, can I share a few tips again for all of you? Sure. Okay. Play it. So, wait a minute. Citra, you have make the group for this trainer kan? Iya. Udah ya? Ada. Nah, itu Mbak Ria dimasukin nomornya? Iya. Oke. Sebagai konselor. Oke, teman-teman. I just want to remind you that during online class, normally our focus is very limited. So the span of attention is very limited. So meaning that we have to check and recheck all the time. Meaning
that like for example, in the very beginning, if it's possible, before or after you give the rules, and then you can do some kind of ice breaking activity. And then after several point, let's say point 1 from Zata, for example, and pass it over to Ilham, you have to like ask them to clap or do something at least to gain attention back to all of you as a facilitator. I think it's going to be very useful since the span of attention is very limited if we are doing online class. Thank you, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tunggu ya, sebentar. Oke, ini aku share sedikit ya. Sambil nunggu ya. Ilham udah ready? Belum dikirim, masih lagi dikirim. Oke, teman-teman sedikit ngingetin bahwa kalau kita lagi komunikasi kan tentunya ada verbal, ada non-verbal ya. Nah, untuk itu makanya pada saat kita, apalagi online gitu, online kita benar-benar harus menggunakan nada suara kita supaya bisa menyampaikan materi kita dengan lebih baik gitu. Karena sekali lagi kalau kita ngobrol biasa aja sih oke gitu, tapi if you are presenting, meaning that you have to give and transfer your energy, a positive energy to the audience. Can you imagine if you are presenting in a very slow and very slow pace and also very low tone, meaning that the audience will lose interest quickly. So meaning, please stand up or sit straight and then focus, feel comfortable, but at the same time, your body language can be seen that you are in a ready position. This is very important to bring the passion and the spirit to the audience. Okay, this is okay, I think I have the wrong. Udah, Ilham sudah ready? Udah. Sebentar ya Pak, tadi saya akan kirim deck-nya, saya tambah-tambahin dulu biar lebih. Oke, while waiting ya, tadi visual, tadi kalau ada gambar-gambar yang bisa itu lebih. Nah ini nih teman-teman, untuk mendapatkan perhatian peserta ya kan, perubahan posisi gitu juga sangat membantu gitu. Artinya kalau misalnya, oke ya, sekarang kita berdiri dulu yuk sama-sama, biarin aja gitu, nggak apa-apa, kita berdiri, kita duduk, itu sebenarnya buat gain attention. Telling stories, ya kan, kalau misalnya if we're talking about hazard, about perils, maybe you can share a little bit a story about, for example, about this COVID situation, or about fire accident, or anything that you can, in the form of story, so they will be more engaged to your presentations. And the tone of voice, jadi kadang-kadang boleh juga tuh tadi misalnya oke, gitu kan misalnya, jadi kalau lagi itu tinggal bisa dinaikin sedikit suaranya. Oke, sekarang saya akan langsung panggilkan teman saya yang cantik, Citra, silakan Citra, langsung ya kan, gitu-gitu kan bisa. Oh iya. Agak mainin suaranya itu juga bisa membantu untuk balikin lagi attention. Terus tadi melibatkan peserta. So okay. I will ask one of you, or if you are not able to answer directly, you can do a chat. You can share your thought in form of, you can use chat, convey your message, please. You can chat now, okay? Or give reaction, okay? Jadi saya teman-teman misalnya habis melakukan bacaan gitu ya, oke, nanti kan kita isi itu kan juga buat engaging. Kuis juga tadi, Ilham, data bukan gara-gara disuruh presentasi. Kalau saya sebenarnya, kalau saya sendiri waktu berkali-kali melakukan, biasanya kalau ada kelas, biasanya saya suka sakit perut, it's fine gitu. Emang namanya manusia kan, pasti ada juga momen-momen seperti itu. Kepercayaan diri itu yang paling penting. Jadi you have to be ready. Your text, your script, your messages, what you want to convey during the presentation, I think it will be very good. Practice, and practice. Okay, so now it's your turn. Ilham and Tata. Semangat. I think
That Udah ada belum? would be all. Semangat. Yang tadi Ilham introduction tuh wajib bahasa Inggris full ya. Yes sir, belum ada ini. Belum ada. Dia biar cepat banget bisa. Kan masih sederhana tuh belum jelasin. Kalau enggak gue introduction aja gimana? Jangan dong. Dari Ilham yang doa gitu ya. Ini udah ini belum? Udah ke-share belum? Udah. Udah ya. Okay, so we will continue our lesson. Let's take our lesson. Okay, so in this slide, there is a picture. There is a school zone and a danger word. So let's take a look at the picture. Anybody knows what is the meaning of this picture? Maybe. Yeah, before Bifa, maybe. Oh, there is ada tulang Kak. Tulang mati mortalitas. Mortalitas. Tulang. Okay. In this picture, we can name it like a dangerous time. I don't know what. What bonds associated with the word danger? So, why is the bond associated with danger word? Because everything that makes apapun yang menimbulkan kerugian ataupun biasanya dalam kehidupan manusia yang berbahaya biasanya ditimbulkan dengan pukul atau tengkorak. Makanya di atasnya juga ada danger word. Okay, so let's take the next slide. Okay, the first one is risk, hazard, and perils. So anybody know what is the risk, hazard, and perils? Ya, Ilham, coba. Pokoknya itu dah Kak, gitu-gitu. Oke. Yeah, so let's find out what these are. Yeah, they all mean danger. Ya, udah ke play ya, Ham, videonya? Autoplay dia. Autoplay. Autoplay. Ya, jadi mungkin nanti ini ya Ham ya, kita pause aja terus kita jelasin satu-satu. Iya. Karena ini nge-lag sih gue. Masih jalan videonya. Ini baru jalan. Karena suaranya nggak keluar ya? Oh nggak ini Ham. Share screen-nya nggak pakai suara ya? Jangan lupa nanti pada saat share screen itu ada tick di bawahnya tuh ya kan. Enable sound sama ulang deh Ham, ulang. Coba gimana? Tuh ini dulu. Ada tapi kecil banget. Share screen. Di dalam share screen itu di bagian bawahnya ada sound optimizer gitu loh. Ada 2 kotak. Ini dulu apa namanya? Share screen-nya. Stop dulu ya. Iya. Oh, share sound nggak sih? Iya tuh, ya betul. That someone or something will be ada. Oke. Ya, mungkin bisa di pause dulu atau kita coba pause dulu yang tadi kali Ham. Yang di text hazard sama risk tadi. Dia ada ininya nggak sih, Pak? Ada timeline. Oh, ada.